Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mutafarrid bil wahdaniyati wal baqa. Summas salatu wassalamul akmalanil atammani alal habibil mustafal mujtabal muttaqa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Al-ayah. Wa qala fi ayatin ukhra wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam au kama qala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am au kama qala fi jawab as-sahabah alladhi sa'ala lin-nabiy ya Rasulullah inna ummi uftuliyat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha fa ajaba an-nabiyyu na'am. Al-hadis au kama qala. Wa ba'du ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izza. Ajunan semulja sesaja para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, sesaja guru-guru ngaji, sesaja pengasuh-pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, sesaja pembina masjid, pembina musholla, sedek kesetajana abdina amulja aki secara khusus. Ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Mazkur Wasi', ajunan semulja Kiai Imamus Su'ada, ajunan semulja Kiai Haji Ulul Arham, ajunan semulja Kiai Fuad Hafidh, ajunan semulja Kiai Mukammal Khatib, minangka pengasuh musholla Nurul Huda Tunggadung, ajunan semulja Kiai Khatibul Umam, minangka keluarga besar pengasuh musholla Nurul Huda Tunggadung, terjugan saja para kiai, para masyayikh senyon saporah karena terlibat buduna abdina sehingga abdina tak bisa nyebut asma agung terjuga asma samporna ajunan situng parsitunga namun abdina terus ngarep dan terus nyoon dak ka Gusti Allah kemuga ajunan saja terus paringan lanjang umur berkat umur sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga ajunan bisa terus abarengin abdina saja terus bisa apareng bebulangan dak abdina saja sehingga selanjengna agama kak dinto teti agama sekuat sehingga selanjengna umat Islam kak dinto teti umat sekuat tak jetem. Sesuai sareng Sayyidah Buaki Imam Busiri dalam qasidah burdah makfulatan abadan minhum bi khairi abin wa khairi ba'lin falam taitam walam tahimi. Para hadirin kalaban badana ulama siteti orang sepo kaula ajunan minabi para ulama, para kiai, para masyayikh, para guru sareng kaula ajunan terus ekareng sepo maka Islam gak dintu bekal terus kuat sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma.
Among menabi ulama ampon tak kekebay parempekeun para hadirin. Ulama ampon emat tain sareng kaula ajunan. Bada ulama negur masalah kemaksiatan. Bada ulama alanglang masalah kemaksiatan sareng kaula ajunan ampon sudah tidak dihiraukan. Maka kare atos dentos kaula ajunan agama Islam namung kare simbol para hadirin. Syiar sajen banyak enggak mangken moloten masyaallah ikama bedot nengi matur sifah tada moloten enggak samangken para hadirin. Bahkan ten kula ngakungin kancak lora. Abdi nabi moloten katon tak pati kenceng se umroh. Mak sapani kakak je wonten kula. Akaton Gusti Kanjeng Nabi molen molot akaton tada nengi Madinah ya. Mak bisa Mak bisa ketika itu, yon cengreng matur. Benar Masya Allah. Ini kau reng matur. Lenamong menabi ulama tak ekareng sepo kalaban bedana acara kak dinto maka acara kak dinto kare ramina para hadirin tidak ada asar dalam ate kaula ajunan. Amolot bentahun tapi Gusti Kanjeng Nabi pakun tak kebay panutan padahal Gusti Kanjeng Nabi kak dinto iutus sop aja serang kaula ajunan etero para hadirin laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Gusti Kanjeng Nabi iutus sop aja etero benih hune kacereta sareng kaula ajunan. Kanjeng Nabi muna salat malam patena sampai bero dolam tu sunnataman ahyad dolama ila anistakat qadama hudur ramin warami. Kanjeng Nabi kayu mau salat malam patena sampai ber. Kadang orang ngocak kaisakan Nabi mun babon lain. Bade tak bade. Ni kataretan Kanjeng Nabi utus malih teh ya mun polan ring kanje pada banyak ieu sih beure sokon. Tapi benih bisa salat itu. Bisa kan raah. Allahumma sholli ala Muhammad. Seengke Islam kak dinto pakun kuat kalaban badana ulama benih namung beda mangkana rukur sekadeng kak dinto apareng bebulangan dek ka aba kamu ke aba pareng na ate selembuk sareng Gusti Allah seengke bisa narema bebulangan dari para ulama benih namung narema bebulangan tapi juga bisa ngalakoni bebulangan kasebut kak dinto parlona badana ulama makfulatan abadan eja ke Islam kak dinto sareng Allah salancenga bi khairi abin kalaban safakus bagus apa wa khairi ba'lin ban kalaban safakus bagus lakeh falam taitam saengke umat kak dinto tarajatem walam tahimi bentak kiraran deh artinya napa umat Islam terus andi panyanderan umat Islam terus andi perempekan alhamdulillah Tingereng kaula ajunan badana para ulama doa ki para ulama kamu kepareng lanjang umur berkat umur. Aduh tak pate semangat sing ngucap amin tuh. Napa pon lah ngale berempat kali salakuan molodan Pak sampean Pak malah tak semangat Pak. Kalau kali Masya Allah amin abdina lora keng amin neng lem ateh mun ku laku saya pemasuk ke swarga ban Allah ate nama lolo ada remah sampean. Amin abdina lora keng tak nyareng anama tak panyareng dua pon apa je pangeran tak tengel lora tak usah panyareng ya make panyareng dua apa je pangeran tak kira peleng pengen sebenarnya tentore makleh semangat mun pian semangat gula semangat mun pian tak semangat paling 15 menit toron maren gula kalau ada pak inti Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Islam gak dinto kuat para hadirin ekemperaki serang Imam Busiri dalam qasidah burdah boleh kaya darmah ahalla ummatahu fi hirzi millatihi kallaisi halla ma'al asbali fi sajim. Orang Islam nikah kemperna orang Islam nikah di bawah naungan agama Islam menabi agama Islam nikah kuat orang-orang Islam nikah kuat pada benar apa para hadirin pada ben budun macan seja gaban korbina kuliban sampean main tera kebudun macan budun aja petek kayak samun perpaan yerem iban korbin kuliban sampean tak kira bengal maknya mak bener kan petek kaula ajunan tak bengal maknya mak anak patah kok tembung ban korbina serang Imam Busiri umat Islam kaya mun kuat ulama eka orang sepok ulama negur etorok benih pasti jak kok jadi semangkin ulama tak panyaman neng para hadirin oke lebih sandi lembaga nih kan lembaga si kung tangkung kaisa sijat lakar laputo bantuan dari banyak masyarakat mon lembaga si raja kaisa
Tak pati butuh kebantuan. Justru lembaga-lembaga si kung tangkung, si butuh bantuan banyak dari masyarakat. Justru masyarakat itu matain para hadirin. Justru guys saparlo dukungan kaula ajunan supaya lembaga kaya raja benih saja matain. Makin timen ki SN pengajian kayak itu frontal polan bengal dan gula polan ya junai kiai kayak. Katipun apa lanjut engki? Siap tak tersinggung? Siap? Benih tak tersinggung para hadirin. Panjenengan tersinggung pada korja ngusok. Mau tak tersinggung berarti king lecek gelin para hadirin. Tersinggung pada korja ngusok. Sebab siapa nikah? Tanang gula kak iya para hadirin. Nikah mau tak loka nikah. Tanang gula ni mau tak loka. Itu tak spiritus. Seperti apa jelap nikah? Jelap mau tak loka bener. Mau loka itu tak spiritus. Seperti apa jelap? Sesalah spiritus. Kenapa tanang ah? Lah siapa nikah? Jadi ngaji si saungkunan ni kamu beda kiai mada pak kebagusan mak tak nyaman rasana edede berarti kayak beda si rosak mon beda si rosak angkuina tak nyaman lemon pah beda kiai mada pak kebagusan tak nyaman rasana edede pah tak yon jeng boleh ben sampean maka si rosak tak kira tepak sampai kelakuan kiamat pakun rosak kayak jadi ngaji si saungkuan kayak berema abek si apang rasa oh iya panjenengan andi sepeda rantai rosak tak nyaman angkuina Aban rosak tak nyaman angkuina bener termasuk ate kaula ajunan mon bodeset rosak dalam ate kaula ajunan angkuina tak kira nyaman dia kecuali kiaina saking depak pas ape soan sampean sake ate kiaina si salah mun kiaina mah depak kebagusan sampean sake ate ieu beuni kiaina si salah keng anjeunna bade se usah atep siap tak ngosok Imon polan ngosok tak pona apa para hadirin. Dengan wajib kiai ini kau wajib kecermetin orang wajib. Dan gula ngaku ngembah nih kasmana kesyuti muhtar. Beliau madobo kiai ini jong mon tak betaan kebentan orang tak kira serak. Kiai mon tak betaan kebentan orang tak kira serak. Siapa nih kata? Jadi kiai ini kau wajib kecermetin orang. Kenapa sebab? Likulli nabiyyin fara'in saben-saben generasi para nabi nika bade Fir'aun sapa nika iku leban sampean karemele masuk ka rombong na para nabi yang kika dinto para sahabat napa masuk ka rombong na Fir'aun karemele kaya le rombongan kaya dampak ka pamole na abaku laku almar'u ma'aman ahab sehingga urusan seneng bada itunya kaula ajunan para hadirin urusan seneng bada itunya kaula ajunan nika bisa jadi penentu mulai na abaku laku nang akhirat mulia ka swarga asareng para ulama napa mulia ka neraka asareng muso na para ulama asareng Fir'aun di setiap generasi para nabi karemele kaula ajunan karena al arwah junudun mujannadah roh kaula ajunan kak dinto secekeun nang alam roh kak dinto ampun sudah berkompi-kompi fama ta'arafa minha italaf pasira-pasira orang seerona nang alam roh kak dinto ampun apolong maka lahir katunya bakal saling seneng makanya saya kocak cinta si saungguna kak dinto para hadirin saya kocak seneng saya kocak esto si saungguna kak dinto esto nah sobung alasan nah arapa ben mak lebur kasih A arapa ben mak lebur kasih B tak tahu benih polan sohina kadang bahkan benih polan alim mutamula lebur murni saking pola na erroh kaula ajunan sarang Allah papolong sarang erroh na sa ikasanangin aba mulai sejak ng alam roh muga-muga kaula ajunan papolongan sarang ulama sejak ng alam roh lahir katunya senang da ka para ulama kulak ku ng akhirat papolong sarang para ulama amin Allahumma awang mungkin pah masuk aswarga bi-tibian panjenengan jaga aja para hadirin malaran asli Onki apok tompok tu saya ngak gulaban sampean masuk surga ngkibi tibian napa yang delakin ngan delakin amal ben Allah tempeng ben nikmat saya paringaki ka mata compet amal kaula ajunan mun tak ngan delakin along polong mun tak ngan delakin bung sampungan mun tak ngan delakin abong rombongan sareng para ulama wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara pagi orang setakok ke pangeran bekal ikiring masuk surga arombo rombong tak rombong na sareng para ulama. Dadi kaula ajunan harus andi prinsip ngirengah tak ngarangah. Jelas? Pelekna dua, ngirengan apa ngarangah? Engki mon ngireng ya toreng ngireng, mon tak ngireng berarti ngarangah. Kan dua pe. Ngirengan apa ngarangah?
Ngereng tak iki, mun tak ngereng berarti ngarangah kayaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Padawan gulaban sampean masuk ke gedung bupati. Tak kenal ke bupati, tak kenal ke ajudan bupati, tak kenal si aja gelabang bupati. Debakan bang labang le Surabaya ban satpam, bener? Oke. Tapi mon masuk ke gedung bupati apa reng ban panakan na bupati. Tinggal makin ngocak bajingan kapi sabis para hadirin. Sabis bajingan kapi, keng senyopir bis sepenakan na bupati. Masuk tak masuk? Positif para hadirin. Masa bisa lora? Abis si kocak syafaat kok tiga iya para hadirin. Si kocak syafaat kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Eka. Kenapa boleh ku laku senilang nang akhirat nih kau nih polisi itunya. Mon polisi itunya ki kena yang cokocor engkar duluk nih kasih ampo ngojoan polisi. Biantar ke kota, entar ke kota bi TV entah helm antau polisi stop on bi TV. Coba rombongan, bedoreng ngonin umruan ngonin hajian rombongan kita benih gunta helman, kenal podo yeblong, beda polisi nyetop. Sombong, ya rombongan. Nika ku laku seni langa polisi akhirat benih polisi itunya. Mon polisi itu ada. Orang yang sepedaan kita, tak helman tar kota. Temuan polisi, perikik tambu aku. Dibudin suruh ke pinggir, minggir, pakun jangan santai. Dibudin letak betah polisi stop ya dan para hadirin. Yang bu hari ya suruh ambu tak ambu, makin dimin pak. Sampean ngocak nak pergi buru, minggir kan? Mungkin gula minggir, keng pakun ya gasip santai. Bodoh boleh. Rombongan numpak motor nih viral neng TikTok, coran ring kanjen nih kah? Numpak motor pickup kasih kan tak oleh pemuak orang para hadirin. Kisah pemuak bareng, motor bareng kisah tidak boleh mengangkut orang. Lah berdering kanje sake. Iki bagaimana sake RSUD Panglegur kisah. Pon napa levelan pon la apolong ka pintar alabet karena begbenya ibu angkui pickup malai benya oson. Pon tangki depak kecemanis temu ban polisi. Stop. Toron gulu pak supir, bedena apa polisi? Loh, sampean tak oning cek motor pickup nih kata oleh pemuak orang. Oning pak polisi. Amai pangi boreng, beni ke beni orang pak polisi. Can supir. Apa pun beni orang napa? Ada ani ke boleh kapi tak ada orangnya sekali nih. Mas Hedi, sepopo, penakan, matua. Nih aja benar. Cerita nih para hadirin. Intina rombongna sareng para ulama. Amin Allahumma. Rejek matan para ulama ni rejek matain ka guru sareng kaula ajunan karena neng egeni ka para hadirin dalam para ulama ka iya para hadirin yang tersimpan nutfah nubuwah minabitan kula tek nelek tekin para ulama kak dinto yang sesuai sarang nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ejaman timin mon ejaman timin ni kebadan nur Sayyidina Muhammad sehingga pasir abisaus senalpe kan nur Sayyidina Muhammad teti orang seselamat para hadirin maka nur Sayyidina Muhammad ejaman mangken enggi kak dinto badan nang para ulama oleh titimin para ambia, para rasul ni katimin para hadirin. Tuti orang semuljo, tuti orang seluar biasa para hadirin. Sateja namargana nalpe kan Nur Muhammad. Dabulai Imam Busiri wa kulluhum min Rasulillahi multamisud gharfam minal bahri aw rashfam minad diyami. Sateja utusan ka iya para hadirin. Mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Sateja na utusan. Semotorot riwayat utusan ka dinto bede 313. Ya jadi kaulah ajunan sebagai orang sepuh harus oning bab kaya. Beda dalam kitab apa kaya. Ya Allah, qatrul ghais fi masaili Abil Lais sayangkit sareng Syekh Nawawi Al-Bantani. Guys saya tebuaki panjenengan mon mereksanah kapotranah otabe kapasir abisaos. Benyaan utusan mod cek sampai jawab beda sagemi. Karena kaisa potensi kaulah ajunan bisa nyebabaki kaula ajunan tak ngakuin dek kautusna Allah selebihnya dari sakami. Lah kan semakin beda-beda utusna Allah beda sakami kan siapa nih kata engki. Padahal miturut riwayat utusna Allah nika beda 313. Nabina Allah beda 140.000. Beda nabi beda rasul. Nabi nika insanun uhiya bi syar'in wa illam yu'mar bi tablighihi nabi.
Fa in umira bi tablighihi fa nabiyyun wa rasulun aidon. Nabi sekaligus utusan. Lah, jumlahna nabi bade 140.000, jumlahna utusan bade 313. Abo masih bade sakemi lora. Le, si sakemi se wajib kaoning. Makun sakemi si wajib kaoning karena si sakemi se bade dalam Al-Quran. Minhum man qasasna ilaik wa minhum man lam naqsusu ilaik. Jadi mun mareksana kaula ajunan pasepa bada-badempah utusna Allah se wajib kaoning. Buru jawabna bada sagami. Mun tak tambahi sewajib ekaoni pas jawab sagami, berarti selebihna sesagami bisa jadi tak yako sareng kaula ajunan. Katipun apa hukuma tak ngako utusan dari menika para hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Le satajana utusan kaya sebade 140 nabi sebade 140.000 utusan sebade 313 panjenengan maoning ebok to Kanjeng Nabi Isra Mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dapat ke masjidil aqsa wa qaddamahu jibrilu fa shalla bil anbiya'i wal mursalin liyu'lama bihi annahu bidzalikal maqami ahra kus napa nabi na Gusti Allah sebenyan 140.000 sekaligus utusannya masuk di dalamnya nika sengi mamin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu aja ngampung aku Gusti Kanjeng Nabi. Makanya dari ayat saya mau sering pada kau lagi ibur. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah ila akhirih al ayat. Ulama madhabu dalam situng kitab dan kula kalep kitab gengki oleh telur dan kula semaus. Riwayat Sayyidina Ali, ruya an Aliin. Lam yab'asillahu nabiyyan min Adam faman ba'dahu illa wa qad akhadha alaihi al-ahda fi Muhammadin. La in bu'itsa wa huwa hayyun la yu'minunna bihi wa la yansurunna. Wa akhadha bidzalikal ahda ala qaumihi aidan. Tidak ada satupun utusan yang Allah utus di muka bumi ini. Sobung para hadirin. Nabi sesarang Allah yang kak jadi nabi. Utusan seben Allah yang kak jadi utusan. Sobung satupun di muka bumi ini kecuali ban Allah esok onen perjanjian kaangkui noro iman dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengak ban mon odi ku laku. Ternyata beun milo ka mana Muhammad, ternyata Muhammad milo ka mana beun. Sengak beun kapire harus iman ka Muhammad. Kaum beun kapi harus iajak iman ka Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ni kabuni kun nabi na kaula ajunan, nabi na mulai dibun adan umat sampai bun-bunin na umat. Bukti selain Nabi Isa ku laku bilatoran para hadirin. Nabi Isa ngakungin syariat tibi para hadirin. Nabi Isa ngakungin kitab tibi para hadirin. Tapi di akhir zaman Nabi Isa turun, apakah membawa syariatnya sendiri? Tidak. Seekebah syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya para hadirin. Nah karakter daripada Nur Sayyidina Muhammad seketika salamatna para utusan seketika muljana para utusan zaman mungkin bedenang para ulama para hadirin. Timin sarang Imam Busiri kita nang burda kaya cerita aki siapa nikah. Wa kullu ayin atar ruslul kirabu biha fa inna mattasalat min nurihi bihimi. Wa kullu ayin tining sajana tante-tante keagungan sajana mukjizat atas datang. Ar-ruslu pasira utusan al-kiramu simul jabiha apakta mukjizat kelak. Nabi Musa bisa memecah lautan. Nabi Isa bisa ngodin orang mati. Nabi selain luar biasa kaisa para hadirin. Fa inna mattasalat min nurihi ajriya kapi marga saking polana asampung tatemu nalpe oleh kilian oleh eperan dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam kainto fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi wa fi ba'di tafasir kak diseban Allah esa porah margana napa nyontolong dak ka Allah atawassul lewat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihaqqi sayyidina Muhammad ya bon adab kalaban ongku na muljana Muhammad sapora kitu sa abtina Gusti mereksaanin Gusti Allah lura Adam beentau dari dimma jak pada orang si anya Muhammad waktu ajunan nyerop aki roh abtina ka jasad abtina Gusti abtina aonga kalangi nang napanya mana nang ilangi kaento nang tiang alangi kaento pada tolesan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak kira Muhammad gak dinto sarang ajunan papolong sarang asmana ajunan mun tak keng Muhammad gak dinto orang muljangku debun Allah sodak tak bener banget kengain ada laulahu ma khalaqtuka mun tak keng pola na Muhammad ban tak irega ke boy ban sengko ada Allahumma shalli ala Muhammad. Lah ini para hadirin kalau Nur Muhammad ni sejak dulu sampai detik Gusti Kanjeng Nabi
Sampai detik Gusti Kanjeng Nabi, orang-orang senalpe ke Nur Muhammad nih kan. Darma. Walam yazalillahu azza wa jal yanquluni minal aslabit tahirah ilal arhamiz zakiyatil fahirah hatta abrazani Allahu min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qat. Sampai detik Gusti Kanjeng Nabi Nur Muhammad nih kan selalu ada di jalur terbaik para hadirin. Makanya Abdul Muttalib nih wibawana pemimpin pada waktu itu. Bayangkan para hadirin, Raja Abraha semangkat dari kamata ingki. Tak pun apa dan kula cerita Kanjeng Nabi ingki. Tak pun apa. Kita cerita acara na mulut dan cerita apa mun tak cerita Kanjeng Nabi. Engki cerita Kanjeng Nabi sampai kaula ajunan oning ke Kanjeng Nabi dari pangauningan kak dinto muncul rasa cinta. Leting le cinta teu beuna ulama al mahabba yurisul ma'iyyah. Cinta ni ka bisa abadi saki apolong. Al ma'iyyah fid dunya hatta al akhirah. Untuk dapat ke cinta ni ka usaha oning. Teu beuna almarhum Ketoifur Mawardi kisah. Saya wafat ri barin. Kaula ajunan montoro amimpi Gusti Kanjeng Nabi. Montoro amimpi Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi ni kah ngen-angen para hadirin. Ngen-angen terus Kanjeng Nabi. Abdi ngen-angen ra Kanjeng Nabi. Nah, apa saya ngen-angen ben sampean muncul sampean taon ning Kanjeng Nabi ni kada remah. Jadi usaha oning kadok ngen-angen ku laku sampai amim pe. Kengkun kaula ajunan nih kah. Paringi peringatan sareng Imam Busiri kaula ajunan nih kah. Cek kun ngarep tero tatamu ban Gusti Kanjeng Nabi nang MMP melolo para hadirin. Engki. Rukuruna aba nih kah. Boh. Dauna yang Busiri darma. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi. Dek remah baan setero nemu hakikat de Gusti Kanjeng Nabi. Mohon baan kun tero ngarep tero tatemu ban Kanjeng Nabi nang MMP melolo. Ampun para hadirin. Tero tatemu ban Kanjeng Nabi la melak nih benih kun nang MMP melolo. Abo ruhuduna abo para hadirin. Aulia ulama orang-orang soleh nih kau tebangkiban Gusti Kanjeng Nabi. Bode sisa kenceng para hadirin. Masa guleban sampean tak bisa. Jak pendengarkan nase nih kah. Jadi tore kaula ajunan. Napa? Cerita Kanjeng Nabi terus ajarin sareng kaula ajunan paseneng mirengaki cerita Kanjeng Nabi terus para hadirin sampai kaula ajunan oning ke Kanjeng Nabi sampai nur mahabbah cahaya cinta sareng Gusti Allah sabak nang ate kaula ajunan sehingga kaula ajunan ben bekto bisa apolong sareng Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Ya orang mon pon cinta ni ke para hadirin tangki. Dak remah melak padeng mata medem padeng ateh tedung ki dateng nang mimpi. Nih kawan orang cinta. Melak padang mata, medem padang teh, tedung dateng ke mimpi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemoga rezeki na ban Allah. Nih ke para hadirin lah. Abalikan nur Sayyidina Muhammad boleh. Nah, Sayyidina Abdul Muttalib mbana Gusti Kanjeng Nabi kisah. Mana Gusti Kanjeng Nabi Abdul Muttalib dimin bakto Madinah ni kapon laian coroban Raja Abraha. Ongkuna Raja Abraha ni ka para hadirin kan dari Yaman. Raja Abraha ni ka raja se dermawan ongkuna para hadirin. Raja se pelak fokus ongkuna. Kengkun Raja Abraha ni ka mikir senikah. Reng orang re mangkat haji entar haji ma entar ka Mekah kapi. Pakwa asohi na tang daerah Yaman ria. Mon reng orang haji re tak ke Mekah, bodi sisa bagian ke Yaman. Jadi Raja Abraha nikah tero atetia kina Yaman ni kay papada ban Mekah. Jadi mak lereng orang tar haji tak kun ke Mekah mololo, mak lentar ke Yaman boleh. Nika Raja Abraha, lakon Raja Abraha gini ka. Fokus mon orang ay kun lakon na nga gini ka. Ki dibudin para hadirin tangki, dibudin apa? Raja Abraha nikah ke boy masjid cek raja na kiya. Tronan dingin na Ka'bah. Keng kenang nang Yaman. Makle orang haji tak ke Mekah mololok, makle bode sentar ke Yaman boleh. Nah, aku boy para hadirin masjid cek raja nih gitu. Keding benreng Mekah si bode Yaman Arab Pak Abraha ya. Mak ding nanding na Mekah. Akhirnya orang Mekah si bode Yaman gini sakit ate para hadirin. Akhirnya ada rumah. Nyon sepora kodil hajat muang hara nang ilm Masjid Raja Abraha sigi buri ka boy kene para hadirin. Pondut kotorna pahilin puli laki ka gedung para hadirin. Ilin puli laki benreng Mekah kene ka. Meletak ke toma ni. Arius ngocak nanding na ka boy ko. Elit tulit laki.
Kikir Abraha kayo. Kikir sengak kak bore pancor ban sengkok mangkat para hadirin ngempok pasukan nih kak. Ngempok pasukan ekebo. Singkat cerita, la para de pak Mekah, kak boni kala para iancor ban Raja Abraha nih kak. Le Mekah orang-orang Mekah nih kamu le takut kapi para hadirin reng boreng apon lagi be kapi para hadirin. Reng boreng apon lagi be kapi. Nah, depakan bila para depak kakak beraja Abraham kan nyita 100 ontana penduduk Mekah. Betul kak tokan pemimpin embana kanjeng Nabi Abdul Muthalib kaya. Nah, iperang sarang Abdul Muthalib ekentaren Abraham kaya para hadirin. Ekentaren ka tempat peristirahat. Nah, kejaki Mekah nih bakal ancor. Kak bani bakal ancor kejaki. Tapi Abdul Muthalib nih bengal ngadep ke Abraham. Polan Abraham nih kami orang Abdul Muthalib ngadep empon lah. Atunton para hadirin yang kui kapi jubana yang kui kapi mahkota na kaisa tapangki sarang Abdul Muthalib mator Abraha Arya seikocak pemimpin Mekah si Wibawa Arya seikocak Abdul Muthalib bener yang ko Abdul Muthalib cepon Sayyid Abdul Muthalib embana kanjeng Nabi anu apa bandana gula ngonena engkok ngonena ontana tang rakyat sesandra bon kalau gelak para hadirin bon Raja Abraha Arya saya kocak pemimpin Ka'bah si Wibawa. Entar dena kun pun ina 100 onta. Maceina nada iya. Can Raja Abraha. Napa jawab na Sayyid Abdul Muthalib. Sampai ngitek Raja Abraha ngiding aki jawab na Abdul Muthalib para hadin. Darma. Aba engkau re sebagai pemimpin Mekah tanggung jawab re kun bentang rakyat. Beun ngala ontana tang rakyat. Ajiri ya ontana tang rakyat tanggung jawab. Abu beun mak tak ngitek. Ka'bah setia sudah diambang kehancuran. Kejaki Ka'bah bakal ancor. Napa jawab nah Sayyid Abdul Muthalib. Tang urusan kun bentang rakyat. Mun Ka'bah wa urusna pangirana Ka'bah. Beni tang urusan. Ngitek Raja Abraha Faradin. Bayangkan situng orang alabon umat. Ki bisa apareng teror. Ki bisa mangitek. Napa rombongan sejak raja na ketika itu. Mun labeni lenjalanan nur. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti sepak para hadirin. Orang-orang senalpe kanor Sayyidina Muhammad nih. Terus sampai teti Gusti Kanjeng Nabi panjenengan maoning. Iki. Panjenengan maoning. Bada asmanah Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Nika senyo soen Gusti Kanjeng Nabi. Iki. Kan Gusti Kanjeng Nabi ka iya lahir soen sareng budaan majadiin si asmanah Suwaibah al-Aslamiyah. Lastari kain to soen sarang Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Lah Sayyidah Halimatus Sa'diyah kak dinto para hadirin benih pah langsung kasokan nyosok na Gusti Kanjeng Nabi pada waktu itu. Halimatus Sa'diyah kak dinto berangkat dari Bani Sa'ad. Kabila Sa'ad nang Taif mangkat dek ke Mekah nyari putra sosoan. Kan biasa cedimin mun beda nak kanak lahir nang kota nika mesti nyari aki sosoan reng kampung. Mangkat reng kampung nika arombongan, reng bini siki bura andi anak si andi aing sosok kasa mangkat nyari anak sosoan. Depak Sayyidah Halimatus Sa'diyah nika ka Mekah, tapangki sareng Sayyidah Aminah esoon ka angkuy nyosoen Gusti Kanjeng Nabi, tak langsung kasokan para hadirin. Ki abek rempeg Sayyidah Halimatus Sa'diyah nika sareng rakana. Kak, masa engkau beun-beun ngala anak sosoan Muhammad Ria? Arapa ya le? Boh, engkau ben-ben mangkat dari Bani Sa'ad entar denak nyari anak sosoan mak leba de si majer kak. Muhammad reng jetem siapa si majer engkau ben-ben. Reta de apaan kak. Jadi tak langsung kesokan para hadirin. Akhiran apa? Karena ponla mikir ketika itu aleng-leng Halimatus Sa'diyah ka itu dadi sama kata de senda sosoen para hadirin. Mak bisa anda, mak anda para hadirin si Halimatus Sa'diyah ni ka korang gizi. Koros Halimatus Sa'diyah nih kak. Mantara nyosoen anan orang, nyosoen anan tibi itu kering para hadirin. Jadi tadi senda sama kai sosoen ben Halimatus Sa'diyah dibudin apa? Abali boleh ka Sayyidah Aminah dibudin. Dengan terpaksa ilamayu kak. Tak ada ya ring sama kata ada senda sosoen engkau. Leje aja lah mayu kalak Muhammad riteng kau ben todus mulai tak nyami anak. Akhirnya apa para hadirin? Pon tut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ka angku itu ti anak sosoan. Apa yang terjadi para hadirin? Seasalah aing becem nih kak. Oning aing becem iki. Mak ngoca aing sosot aku ayang bayang sampean para hadirin. Pola nanya mana Sa'di atau kok mi pahking berdesi anya mas Sa'di pahking bayang aki cereng pancenengan. Rosak ceretan Kanjeng Nabi kaya. Aing cuma nikah si asalah kering para hadirin posak duka aja para hadirin nikah napa nalpe kan nur Sayyidina Muhammad si ampun teti Nabi Muhammad ontana para hadirin si asalah koros kering kaisa posak kenyang kepi sekeluarga para hadirin
Lastari kento para hadirin. Khimar seetetenin dari Bani Sa'ad mangkat ke Mekah kayak awal lemah para hadirin. Salib dan rombongan-rombongan selain. Bila mana dari Mekah ke Bani Sa'ad si ampun akan duk Gusti Kanjeng Nabi santai salib himar selain ni ke para hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Anapa? Karena nalpe semak dekat nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah semangken pertanyaan para hadirin. Sampun Gusti Kanjeng Nabi wafat. Masa Nur Muhammad ni kapah nur cabut lagi ya Allah. Masa semangkin ka iya bah sobung jalan keselamatan ka iya para hadirin. Napa boleh Gusti Kanjeng Nabi para hadirin. Aulia ulama ni ka. Mangken banyak ulama-ulama Allah ni ka para wali ni ka pola kare patok na para hadirin. Sunan Ampel kare patok na, Sayyidina Khalil kare patok na, Pujuk Tuampar kare patok na. Orang entarnya habis ka para hadirin play mantek hajat. Mon wali na Allah saos bisa ketika itu. Masa Kanjeng Nabi tak bisa ketika itu para hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana wali na Allah kaya tak seete para hadirin. Tak seete punten. Anjenengan mon tak parjaja sing ngastani HP buka para hadirin, muka YouTube atau muka Google. Oh ajunan ngaji ke YouTube atau ke Google ora. Benten para hadirin gula muntuk. Nika kun gawe bukti saos. Panjenengan buka nang YouTube tulis tahun 2013 terjadi banjir di Madinah yang sampai menggenang pemakaman Uhud. Olah ti video kaya para hadirin. Tecengak kaula ajunan. Pas ngocak amate kaula ajunan kareng orang Allah para hadirin. Banjir nang Uhud kak dinto sampai jasad syuhada Uhud kak dinto para hadirin keluar ke baing mak jasad lora beni 1400 tahun kamangkin jasad para hadirin utuh padahal kamangkin ampun 1400 tahun para hadirin. Oh mungkin saya utuh kak iya banyak ruhurun abak banyak ke Sufyan Miftahul Arifin ke Maimun Zubair banyak saya utuh para hadirin jasad semakin tapi saya lebih mata jengak pun apa lah banjir kak dinto ngibaca saja syuhada Uhud kak dinto akhirat gubernur waktu kak dinto nyuwun fatwa dak ulama kiai katipun apa kak dinto kiai jasad syuhada Uhud saya ke baing kak dinto pun apa pendem nanange tempat kak dinto saya ke baing pun apa pabeli ke kenangan saya asal ulama fatwa pabeli bajir ya ke kenangan saya asal akhirat pabeli para hadirin yang kak ya tengtung situng di antara jasad saya pangki para hadirin jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib para hadirin. Mak bisa pangki Sayyidina Hamzah ini karena banyak loka was de naga ento alobang para hadirin karena kan kaisa jantungnya itu kakan ben hindun guys. Pangki. Loh si aneh pun apa para hadirin. 1400 tahun bode ilm tanah jasad Sayyidina Hamzah. Saya teng bekto kak dinto para hadirin akili dorogi merah para hadirin. Sore. Pangoca amate gula sampean ka wali na Allah. Mon wali na Allah saos bisa ketika itu para hadirin. Apa boleh Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nih ka para hadirin. Mangkana Bishr Al-Hafi kento isitung saat pernah sarang santrena lebat nang kuburna orang-orang soleh kak dinto beliau pas mator tang santreh al akhya dahilas sur aksar minhum kharijas sur senga orang odi sebode nang ebete sekuburan ria tang santreh lebih banyak dari seodi sebode luar kuburan tebuna Syekh Bishr Al-Hafi seodi sebode nang ebete sekuburan ria banyak antempong seodi sebode luar bete sekuburan ria. Kacengak santren para hadirin. Mak bisa guru ajunan motor si odik lembate sekuburan benyakan ben si luar kuburan nih kasi lem kuburan lah kare patok gapi guru. Si odik nih kasi luar kuburan siapa gelejar ke sungai, gelejar ke pasar, gelejar ke sabai luar kuburan. Ajunan mak pas bisa motor benyakan si odik si bate sekuburan apa jawabna? Syekh Bishr Al-Hafi. Kafakum aqwaman tahyal qulubu bidzikrihim wa kafakum aqwaman ta'mal absar bin nadhari ilaihim. Ayo tang santri ko atanya. Odien sedim masatia. Mun sebode nang ibade sekuburan ria. Kani sebutnya mana ate odi. Ruhuru na aba eka cerita para hadirin ate odi para hadirin. Ruhuru na aba masai ruhuru nika. Kiai sampun wafat nika. Eka cerita riwayat hidupnya ate odi saja entako ke pangeran para hadirin. Ting seluara bete sekuburan saya di odi nika para hadirin. Makun entara eka cerita nyaman. Padang ka orang ngata ingat ka Allah ingat ka dunia para hadirin. Ore.
Tak temu ban sedi odi ini kayak ngak katunya. Ajaretan ruku-ruku ini kan ngak ke Allah. Odian se ka Allah para hadirin. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana den kula gak dinto aneh reng maturah. Cek saya ngasutingan nih kau le paten gula. Wah, beda bareng tanda saya pada apa abang gula. Kayak mau syuting takok gula. Takok nih kau pola nih kah hubungan bon. Mon bodo Sultan Madura nih kaki, mon bodo Sultan Madura. Biar cok pah ngangkup, pesena Sultan banyak apa? Saya takut Sultan guru bani pesen Sultan guru pesena kanjeng, bodoh kanjeng ya tas Sultan nih para hadir. Sehingga mulai kembali ti intina saus. Ring Madura nih kecak kecak para hadir. Cak kecak. Wow, pajuk pongko, wow bensin palarang, haram pom jen selak bensin palarang. Tore. Ring Madura pajuk, ring Madura jangan kelar lemele para hadirin. Bon pemerintah pajuk ring Madura jangan kelar. Tore, orang mangkat umroh jangan banyak napa jangan sakoni. Napa walon ring Madura cak mau kecak kebedaan negara nih para hadirin. Tidak akan ada dampak ke ring Madura nih. Mak bisa lora, mbian tak usah jauh. Ken lempas Suramadu saus para hadirin. Ken lempas Suramadu ki. Nika pemangkina gula tikal malelai kritik tak pun apa. Lempas Suramadu para hadirin. Orang nika odi kun keangkui alako para hadirin. Munsip pagi nika mangkat kol 6 pagi mulai kol 6 sore. Munsip malam mangkat kol 6 sore mulai kol 6 pagi. So nika terus odin. Mun gula sampean kamu aja kol belu ki kopian. Ki pur mangkat dega sabo. Mun mangkat sebut laku kol belu lede enggak kaisa. Tapi sampor na kau odin. Bener tak bener? Ana apa para hadirin? Karena orang Madura ini kebon ulama setel keangkui terus hubungan keangkui terus enga ke bangsa po nasi ampon bade ilm tanah para hadirin. Jimat deka ula ajunan. Coba olatin kaiman nang Madura ini kebeda situng acara apa? Gula minta situng acara apa nang Madura ini kak? Acara kemasyarakatan. Saya ada hubungan dengan bangsa po. Orang nyelamatin Roma patehan dibuka bunga sepo. Mangkat haji mangkat umroh patehan dibuka bunga sepo. Kadang ini atin rebe ke bunga sepo. Mantan ibuka pateha bunga sepo. Napa hubungan mantan ben? Bunga sepo si lampon mate. King mak paku nih buka siapa nikah? Nikah serang ulama orang Madura nikah. Setel keangkui terus engak kah? Napa? Karamun ke bunga sepo nak si badai dalam bumi. Nih kasih itu disebut orang Madura pakun aman stabil enggak mungkin. Kamu terus ya pakai tiga endo sareng Gusti Allah. Amin Allahumma. Apa sih pada ilmu kufur nih bisa doa ki para hadirin saya luar kufur. Dalam kitab Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah kayak saya ada komentar. Si Ropana komentar kayak itu pondut dari kitab Wasiyatul Mustafa. Doaan mayit sih pada ilmu kufur ka orang Saudi ini kan Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarana biha. Nih kan. Itu aki si ordi Arab para hadirin kaula ajunan Arab kangku ibu birru abaakum tabirrukum abnaukum montero andi anak poto si fokus kunci na kaula ajunan fokus ke bangsa po empon mbian la patekin andi anak munduki patekin andi anak si sekolah ki punten tak salah anak pa munduk teki anak pa sekolah pateki punten kengkun mon jenengan sambungan ke bangsa pon tak pa sepak melarat si teti anak si fokus. Karena jet kunjin panikah bagus kaula ajunan ka bangsa po maka nak foto kaula ajunan bakal bagus ka ba kaya kunci para hadir kaya kunci bagus arab depak kudu maki abon tak depak kenceureun rebe samangken para hadirin cek depaan mangkana buat bangsa po na aba nika dotoki odin lebur naman kan gedang lebur naman kan nyior lebur naman kan nangka kaya maksudnya apa para hadirin lebur naman kan cete maksudnya apa engkau ting mate tang anak saya kerba le tak usah nyareh le nyaman molong le nyaman moker siapa nih kayak sebenarnya jual para hadirin gedang setaman na bangsa po Arab sebenarnya pagi bekapi ke para hadirin aba patebus boleh nang bungkan pasuruan dia anak si bagus kau lah aja enten itu cek sama sudah murni kadang bangsa po naman kancet ini kan makle napa makle karep nak poton lah bahkan mon bisa dabuna ke asat mon bisa kau lah ajunan dalam sakap pina amal dalam kau dian nikah pabeda niat bangsa pon makle saja banyak kencerna contoh guluban sampean nyaba amal para hadirin ke masjid 1.000 rupiah kencerna angkep kencerna 1 juta
Orangnya beramal bengki Pak, orangnya sedekah ni kok raju balusna Pak. Mana kau somalun min sedekatin bal yasdad. Arta saya sedekah tak kira sajian atam, tak kira sajian aku orang, sajian tambah. Tadi montro tulia soki pokoknya sedekah. Keng nyon sapora. Ngak kaya ni, cokor ka ikiai hi. Kadang pun orang nyokor ka ikiai. Bodoh, abdina cek mantep belora mirang dabuna ajunan mantap ka ate. Keng abdina napa teknik abdina meneliti kiai kain itu mak tak pati bedeen si sedekah kiai mon kaun jangan kiai si habisin lora mon dalam beda acara masyarakat si habis katipun apa kiai benih seperti ini Pak saling tolong mon nggak kiai pas kiai sedekah obeng Pak cek letak pangening ala koben sampean kiai keremin anak an kiai onjang ki keremen anak soro oringin ngaji ki yonjeng pengajian ngak gula nih pada remah angkok di masyarakat keremen anak soro latini nangi compok ki yonjeng pengajian aba isoro jadi dua pagi isoro sedekah tak bisa Pak tak bisa tenggule tebuin majadi tenggule manwasil nih kak berpajung beliau madebu saya ngak mam ya bon cek pika-pika onjeng na neng reng-oreng ni cok pika piaki banan di santri roman ketipun apa man apa saki tu ponduk serjerajer wah bada kiai ni situ penceramah lu hulu bada kiai ni situ penceramah tu ponduk raju si alumni na standis luar biasa si dogiri bada kiai ni situ penceramah lirboyo sekali ponduk kebaan bada kiai ni situ penceramah ada tapi nyanyar bada kiai ni ada karena santri ria pada ban etek usaha remen montak ya remen tak tedes ketebun ke Habib nih kan ki anane kirim ke jompo ki ionjeng pada remah engkau pagi soro sedekah toren pada saragel Allahumma sholli ala Muhammad la tadi ki kun la tikal orang ni kaya temu tinggal umur 40 je pun tinggal umur 40 cek lada remah gula cek pakunnya lesen apa tetia pangolakan ki wallahu alam mun ngak ni kan nyeles Pak nyaman ni ngak iki kan to ni kai kolakin ben orang ikan taren kata lem mun gula cek usaha teraki Pak usaha selesaki deki tinggal umur 40 lai temu Pak napa pakun tetia tokang seles gula ni ka napa cuma meten ngi jompok dadi minabi bade kiai debu ni ka lakoni jelen nih keneng ni Pak sebelum kaula ajunan ngelakoni kelakuan kaula ajunan sebelum kaula ajunan ngenengin keneng kaula ajunan sebelum kaula ajunan ajelenin jelen kaula ajunan usaha paoning dimin ka emma keneng na abe napa lakona abe ka emma jelen abe usaha paoning dimin mon umur 40 kita to kalakona tak to keneng na tak to jelen abu alamat ka iya Pak boleh ngala contoh beda makom tajrid beda makom kasab makom tajrid ni Pak orang neng ede tengin makom kasab ni kah usaha konien Pak le ni kah orang usaha apa tahu ka makom mah cek porop taporop mon makom tajrid makom ede tengin cek entar ngonin salipane lorong salipane lorong makanya banyak pejuang ni kesenak foto na sarang bega sepona pada dia pejuang tapi tak tojuk ka keneng na justru ada keng beletak kita deti anapa cek rezeki na mesti na identos nang itu lemah isare keluar salih pani lorong pada ban gula ban sampean mon gula ban sampean cek jerit mata jerit mon makom ngonin tak kira santrin pun tak le sebenarnya keteretan le tadi kaula ajunan saya kocak lakoni jalan ni keneng kaula ajunan usaha apa tahu kada usaha apa tahu ka abe edim makeneng na abo le ka iya sare teretan sare maleta cek gunting seletengan malolo sare akuru masuk torikoh dikir torikoh napa masuk maleta mau posisi naba ini tak kun laku teng seletengan ku letak kun kare lesona orang mon kun urusan dunya melolo ni kabila mati dunya na elang kare lesona rohalat ad-dunya mudbira warahalat al-akhirah mukbila gulawan sampean benar ini kesajian jauh dari kaudian sajian semak kabate bener jadi orang yang dalam kaudian yang orientasinya hanya duniawi ngimpon arta kun kop cokop gentunya pagi bila mati dunya na tak kira ke muntah palang ikan te orang gulawan sampean kare lesona bener tak bener tapi
Tapi teretan mun kau leban sampean ni beda akhirat bila mati ai papadeng ka kenang nasi abok, kenang na mole na abok swarga, abok bunga, abok mun lapadeng ka swarga masa ki beda le sorak parak teretan. Sobu lesona elang kare bunga, bunga nang gule tak alarang panjenengan dadi reng soki, bahkan panjenengan montro dadi reng soki itu akhirnya tersoki kabeh. Doa akhir tersoki, terus soki ki, terus soki ya. Keng mon reng soki ini kan masuk ke swarga na muntean, Pak. Muntean Pak kun terus soki ya. Main antara urusan andi mobil andi napa deretan beda ulama tak kesukaan nyender sepening ini tak kesukaan nyender bila pereksanin kiai apa napa ajunan mata kesukaan nyender saya nggak pakai kun urusan nyender beda hesap peneng akhirat saya nggak deretan engki sampai andi motor saya nggak urusan motor nih nggak boh saya kebeli ban bensin oleh di mah bubun tenaptina kelakuan halal gusti oh iya keng masih lampu na ban pasang isi terak si masalah ban kau ring ronang lorong nih berempat kali ban masolap orang bobo dah hesap penjaga aja kisah abah penipulan abah andi paksa kenceng ada abah punten beda hesap bener nih mon sita teman andian ban teman andi motor ban kan abdi na taon ning karoben obi ini kun badan jeremy oh real section yang itu nyer ya tulian fai masuk ke surga nih Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kata retan, tadi gulawan sampean paoning ka, maka ya Allah, napa koncoan gelak malah kelopai gula guste, napa koncoan gelak pak? Jet nih kemono ring apidato nih gula aku lihat nang iluk huluk ngakuin dosen asmana Ki Haji Abdul Wahid Hasan nih kata buna beliau, orang apidato tak sistematis, saya kebentak apa koncoan debak kedimai, kibalana. Nyara-nyara ngak gula doa ki terparing na sampurna setuju Pak ki. Mulai gila kira faham pono punten Pak. Oh Nur Muhammad thank you. Sampai ketika Gusti Kanjeng Nabi samangken toreh karakter Nur Muhammad nih Pak. Engak Madinah kisah. Madinah kisah dimin nyaman benih Madinah Pak. Yasrib ardul waba bumi angker nih kah. Ardul waba bumi angker. Tapi kan era buin Gusti Kanjeng Nabi pahaba tati Madinatul Munawwarah awba tati Madinatul Rasul. Makin sareng panjenengan olatin. Pasera di antara kaula ajunan yang karakternya sama dengan karakter Nur Muhammad. Para ulama kaya Pak, olatin dimin lu hulu nih kan alas Pak. Bener? Era buin kiai terak Pak enggak makin. Sampai bodoh kampus sampai tadi wah sampai tadi mata pencarian reng orang nang sekitar nika sampai nika era buin sera. Ulama. Tahu nyuanya nih, alas dimin Pak. Sidogiri alas Pak, Lirboyo alas kena si kucak makam dempul. Rabuin ke Abdul Karim, apuh. Kamu boleh seneng kenengan saya enggak pondok pesantren Lirboyo enggak mungkin Pak. Rabuin ulama. Pada ben karakter Nur Muhammad yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabu ke Madinah teti Madinah tur Rasul sampai epoci sareng Imam Busiri la tiba ya'dilu turban dumma a'dumahu. Tidak ada bumi yang lebih mulia daripada bumi senyimpen jasa Gusti Kanjeng Nabi. Madinah erabuin Gusti Kanjeng Nabi. Karakter daripada Nur Sayyidina Muhammad. Teti kaula ajunan teretan punten ten kuda tak alarang panjenengan teti reng soki, tak alarang panjenengan teti punten tak. Sepaling penting dalam kau dian kaya pun apa teretan olona. Kakak emma kaula ajunan andi artah Allah, olona arta kaula ajunan, olona pangkat kaula ajunan. Usaha apa temu olona Pak? Mun tak temu olona Pak, mak boleh kun urusan dunia ilmu sekali. Mun salah olona, tak kira mamulji kasih andi ilmu Pak. Jadi olona kaya, kakak emma kaula ajunan Paolo. Satu aja na Paolo kakak di melora mesti na satu aja. Nah Paolo dak ka Gusti Allah. Ka Gusti Allah satu aja na Pak. Mesti na Paolo dak ka Allah. Mun letak Paolo ka Allah Pak, make ilmu sekali. Dia puna Syekh Asrori Al-Ishaqi almarhum ke dinding guys mursyid toriko semakin ke ngampon wafat Syekh Asrori Al-Ishaqi ini ke wafat tak ngangkak mursyid Pak tak ngangkak khalifah gentena mursyid beliau ditafsiri sarang caka itu sarang ulama-ulama kayak itu artinya apa urusan umat dak budi tidak bisa diatasi hanya dengan satu mursyid artinya apa harus saling bahu membahu di antara para kiai ini harus rukun jatuh Pak kiai ini kadang oh parepot dengan kiai mangkene ka Jokun setahun sekalian ra kayak itu. Jika lapti nangunjung saya si tong si bodoh keju. Jokun setahun sekalian ra kayak itu. Ampun Pak nih sebab tako erosak margen nika. Jika lapti na anak yang lera minabi ketika itu. Pak repot ketika itu. Mun laki ay ulama tak ikaw ring
apa? Bawa aja Pak, bawa aja. Ini kasih sengancua umat, sengancua masyarakat untuk bisa melepaskan, menghilangkan dari semua itu berenjek luar biasa nah Pak, berenjek luar biasa nah. Jadi jangan sampai seperti ketika ulah ajunan para kiai, para ulama ni kan ngireng le karakter Nur Muhammad ni kacukan Pak orang senal pe ka Gusti Kanjeng Nabi si asal rosak bila pon semak ni ketiti orang si sepak napa to kaulah ajunan kirim ka kiai si asal gendeng tauning napa si asal tauning akhlak semak ka kiai man pale man ti orang si alim ti orang si bagus bener tak bener Pak. Lha makana epani kataretan. Makana orang sesemak ka Nur Muhammad ka ento sesemak ka kiai ka ento mon andi pangkat-pangkat serak manfaator barokah, mon andi tunya-tunyana serak manfaator barokah, mon andi arta-artana serak tor itu saja. Jelas niki? Jelas? Kakak dimma olana aba tore pahmare kaya. Kakak dimma olana aba tidak lain dan tidak bukan kaulah ajunan Pak saja kelakuan dalam kaudian nikah harus Pak Allah dak Gusti Allah mak le bedeni lah ya Pak le ben boleh mak le kening polong paki nang akhirat de puna asrori alisaki ten kula ternyata bila ten kula mau sekali persis ibarat ini persis dengan yang ada di dalam kitab Mirqatus Su'ud Tasdiq senyarain kitab Sulamut Taufik beliau madebu lastaghasa ahlul jannati bil jannah kama staghasa ahlun nari bin nar paki bekal pada orang siban Allah kaiti masuk surga keng asara pada ban sarana orang masuk neraka Pak sampean pada terus tete sira surga sedo jengki tero ingki keng tadi si kapuru ingki kapuru tak kapuru kamu ketak cabut tu kecuali cabut dalam keadaan si paling bagus lebih kamu ke hari Jumat atau malam Jumat wah ni kasih luar biasa Pak tero ingki Tero, ku malam Jumat Pak. Ya Allah, nih Gusti. Cai pon tak ngiding kabar ka pitena kubur Pak. Malam Jumat utawa hari Jumat. Ngingun sama nika Pak. Orang mati nika benikun urusan bektone tak ning tabar. Termasuk kenenah nika juga tak ning tabar. Karena orang bekal mati bene kuburaki nang tanah dari tanah kini kaca sate kagaboy. Dadi mi pahbodo orang sibuk toodin lebur seneng ngabesaki polami kini ka gaboy dari tanah di setiin masjid sapa nika Pak. Pahbodo orang ngosoan nyerodeng mololo kini ka. Mi keng gaboy dari tanah cato Pak kini ka. Jadi tak neng tabar kamu kaulah ajunan cabut dalam keadaan si paling bagus kenangan si paling bagus. Jadi teretahan ya Allah nikah tak lalu boleh konjon. Aduh ya Allah Nur Sayyidina Muhammad paki bekal beda orang si masuk surga keng asosa pada asroh pada wan sorona orang si masuk neraka. Lastaghasa ahlul jannati bil jannah kama staghasa ahlun nar binar. Anapa? Limada? Li'annahu mahjubun min ru'yatillah. Karena orang kenikah ban Allah kaiti masuk surga keng tak epangkiin ban Allah. Kaiti masuk surga keng tak epangkiin ban Allah. Nikah. Bahkan hatta cek sayangnya kelakuan kaula ajunan aulo ke surga sekali Pak. Orang sepak. Allah nah harus ke Gusti Allah. Nah boleh Gusti bahkan pada ulama madabu engkau jadi trauma masuk surga benih saking apa? Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hubbi fihi khayyama. Engkau jadi trauma masuk surga benih saking apa? Benih saking buwak-buwaan, benih saking bidadari. Ratina nga apa ra bidadari jadi mun langkok padeng ka selera na Gusti Kanjeng Nabi. So, kalah Pak Kapi. Di mo bodo saya lebih senang, saya lebih nikmat, saya lebih kobesa dari ngolatin selera na Gusti Kanjeng Nabi. Jadi kok terus masuk surga jadi bini saking pola kenikmatan bukan, tapi nang surga pola nang surga pada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pola nang surga pada Gusti Allah. Siapa nih Pak? Jadi Paulo Allah Kapi Pak. Takok kaulah ajunan ben Allah kaiti masuk surga keng tak epangkiin sareng Gusti Allah. Ini keseron aja pun ulama pada wen serona orang sing masuk neraka. Sosana pada wen orang sing. Dadi ngiring sedaya ka itu Pak Allah ka Allah. Lebet ka imma, lebet Gusti Sayyidina Muhammad. Karena nika jalan si paling ekspres nika. Bahkan sedaya Nabi kan sareng Allah pakon lebet nika, lebet Nur Sayyidina Muhammad. Maka dawuna Imam Busiri wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ayamiha tajmi. Sapa-sapa orang seaulo na ka Allah lalibat Gusti Kanjeng Nabi nyoon tolongan. Bahkan cek saking orang jadi tatemu aben macan nang jalan, macan tak ngerok Pak. Ni kamu lemon nyoon tolong Gusti Kanjeng Nabi. Bahkan di bait yang setelahnya walan tara min waliyin ghairi muntasirin bihi.
Tak ada satupun wali-walina Allah seoleh pertolongan dari Allah mun lapon minta tolong lewat Gusti Kanjeng Nabi, wala min aduwin ghairi munqasimi. Tidak ada musuh yang akan menang minabi kaula ajunan nika minta tolong lewat Gusti Kanjeng Nabi. Mulja orang nika Pak mun napanya mana mun pon nalpek dekat Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana teu buna ke Holil As'ad bule tak pernah mangkiin orang ahli mau solawat mak butuh tak pernah mangkiin. Bule tak pernah mangkiin orang ahli mau solawat mak butuh tak pernah. Imma nang ekonomi na, nak poto na, kesehatan na, ilmu na, ibadah na, sedaja na bekal eta tabun Gusti Allah. Karena Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi madabu satu-satunya ibadah sunnah yang paling dahsyat yang kita dinto solawat. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang Allah sendiri ikut mengerjakan yang kita dinto solawat. Solat Allah tak solat, puasa Allah tak puasa, zakat Allah tak pemon solawat. Gusti Allah tibi as-solawat, malaikat epakon noro akiban Allah as-solawat, orang mukmin epakon agabung ban Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu keraja manfaat barokana sing kebedesaina saya pada Pak sarang peten kaula mulai kelak kak dito murni dari Allah karena ten kula ongke ke atas panggung dalam kabadaan ngitek mak sarang Allah ki pakun pasampornah karena kak dito murni pertolongan dari Allah saya rezeki aki dek ke kaula ajunan siang menjelang sore hari semangkin minabi berdengar tena kak dito sudah jebeni dari peten kaula Pak colok gula tak bisa mengarteh colok gula tak bisa makuliateh colok gula tak bisa apareng hidayah mi panjenengan bedemas on ka ate bedengar teh ngireng sok koren kak dinto setuju rezeki dari Allah kamu keteti ilmu sebarokah manfaat mun bede tak saya nah kak do karena butuh bencuban akhlak badan kaula nyoona saporah sesogung batas epon hadanallah wa iyyakum ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu ba'da ridha, lakal hamdu idza radid. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hamdan yuwafi ni'amak wa yukafi'u mazidak. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذتنا وطلابنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. فقهنا وإياهم في الدين علمنا وإياهم التأويل واهدنا وإياهم سواء السبيل وجعلنا وإياهم علماء أتقياء صالحين. سهل لنا ولهم أسباب الأرزاق الحلال وأسعدنا وإياهم سعادة الدارين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بأسرار الفاتحة.